예, 여러분 안녕하세요. Сайн байцгаана уу? 예. 이렇게 좋은 소식을 갖고 서게 돼서 다행입니다. За их баяртай сайхан мэдээг авчираа зогсож байгаадаа их талархаж байна. 예, 뉴스를 들어서 알겠지만은 정부에서 교회에서 모이는 것을 어느 부분까지 허락해 줄 거라고 그렇게 그 뉴스가 나왔습니다. За та бүхэн ч гэсэн мэдээ үзсэн байх гэж бодож байна. Гэхдээ одоо засгийн газраас гаргасан мэдээлэлээр тодорхой зааварчилгааны дагуу шашны байгууллагуудыг цуглаж болно гэсэн одоо өргөгсөн байгаа. 정부에서 원하는 그 방역 수칙을 우리가 잘 지킨다면은 함께 모여서 말씀을 배우고 또 교제할 수 있는 그런 것들을 조만간 빨리 할 수 있을 것 같습니다. Тэгэхээр засгийн газраас өгж байгаа зааварчилгааг нь сахиж чадах юм бол бид нар хамтаа цуглаад үгээ сонсож болох, мөн хүрлэж болох тийм цаг тун удахгүй ирэх юм шиг байна. 여러분들도 좋으시죠? Та бүхэн ч гэсэн сайхан байгаа үстэй. 저는 기대가 됩니다. За би ч үнэхээр догтлоо түлээж байна. 어떤 모습으로 우리 형제 자매님들을 만나게 될까 하고 그렇게 마음이 설레입니다. За тэгэхээр ах дүүстэйгээ уулзах тэр мөч ямар байх болоо гэд бодох төдийд бүр догтлоод инхүү хүлээж байна. 예, 함께 기도드리겠습니다. За тэгвэл хамтаа залбирцгаая. 우리를 사랑하시며 늘 우리와 함께 하시는 하나님 아버지께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다. Биднийг хайрлаж, үргэлж бидэнтэй хамт байдаг Бурхан эцэг таньда чин сэтгэлээсээ талархан залбирч байна. 이 세상 많은 사람들 가운데 우리 영혼을 구원해 주셨습니다. Энэ ертөнцийн тэр олон хүмүүсийн дундаас та бидний сүнсийг аварч өгсөн. 또 우리에게 이 땅에서 하나님의 역사를 이룰 수 있는 귀한 직분을 주셨습니다. Мөн бидэнд энэ газар дээр Бурхан таны үүргийг гүйцэтгэж болох эрхэм үйлчлэлийг та өгсөн. 하나님께서 약속하신 천국의 소망을 우리가 갖고 살아갈 수 있도록 허락해 주심을 진심으로 감사드립니다. Бурхан таны амласан Деважингийн тэрхүү найдварыг тэгээд энэ газар дээр амьдрах боломжийг олгосонд тань чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 그러나 아직 이 땅에 하나님을 알지 못하는 우리의 사랑하는 사람들이 많이 있습니다. Гэвч одоо хэрн энэ газар дээр Бурхан таныг мэдэхгүй бидний хайртай асар олон хүмүүс байна. 그들에게 복음을 전할 수 있도록 기회를 주시옵소서. Тэдэндээ сайн мэдээг хүргэж чадах боломжийг та бидэнд олгоно. 우리에게 시간을 허락해 주시옵소서. Бидэнд та цаг хугацааг илүү нэмж өгнө. 더 많은 영혼들에게 하나님의 사랑을 전할 수 있도록 모든 것들을 하나님께서 인도해 주시옵소서. Илүү олон сүнсэнд Бурхан таны хайрыг хүргэж чадхаар та биднийг удирдан хөтөлнө. 온 세상에 코로나 재앙으로 말미암아 많은 영혼들이 신음하고 있습니다. Бүх дэлхийд даяар коронавигийн гамшигаас болоод асар олон сүнс шаналн гашуудж байна. 그 가운데서 이 나라를 지켜주셨음을 믿습니다. Тэр зовлон донд та энэ улсыг маань сахин хамгаалсан гэдэгтээ итгэж байна. 온 세상에 하나님의 사랑하시는 영혼들을 구원으로 인도할 수 있도록 도와주시옵소서. Дэлхийд даяар байгаа Бурхан таны хайрладаг тэдгээр сүнснүүдийг аврал руу хөтөлж та туслаарай. 전 세계에 흩어져 있는 하나님의 백성들이 하나님의 역사를 이루고 하나님 앞에 설 수 있도록 도와주시옵소서. Дэлхийд даяар тархсан байгаа Бурхан таны ард түмэн таны хүслийг гүйцэлдүүлж та туслаарай. 몽골 땅 곳곳에 흩어져 있는 우리 형제 자매님들 그 믿음을 하나님께서 지켜주시옵소서. Мөн Монгол нутгийн маань газар бүрт байгаа ахын дүүсийн маань итгэлийг байгаа газар бүрт нь Бурхантай сахин хамгаалаарай. 우리가 함께 모여서 또 우리의 사랑하는 사람들에게 복음을 전할 수 있도록 기회를 주심을 감사드립니다. Мөн бид буцан хамтаа цуглаад хайртай хүмүүстээ энэ сайн мэдээг хүргэж болох боломжийг олгосонд тань талархаж байна. 성령께서 더욱 크게 역사해 주셔서 더 많은 영혼들이 천국에 들어갈 수 있도록 도와주시옵소서. Ариун сүнс та илүү агуугаар ажиллаж илүү олон хүнийг Деважинд орж чадахад нь тусална. 우리 형제 자매님들 가운데 병약한 자, 또 고난과 어려움 속에서 하나님의 도움을 기다리는 자들이 있습니다. Ахын дүүсийн маань дотор мөн өвчтэй хүмүүс, зовлон зүдгүүр дотроо Бурхан таны тусламжийг хүлээж байгаа хүмүүс байгаа. 하나님께서 그들과 함께 하시고 하나님의 말씀으로 그들을 위로해 주시옵소서. Бурхан та тэдэнтэй хамт байж өөрийнхөө үгээр тэднийг тайлгаруулно. 이 시간 또 우리가 하나님의 말씀을 배우고자 합니다. Энэ цагт бид Бурхан таны үгээс суралцах гэж байна. 하나님께서 우리 각 사람에게 하시고자 하시는 말씀을
나타내 주시옵소서. Бурхан та бидний хүн тус бүр дайлдахыг хүссэн тэр л үгээ айлтна уу? 우리가 그 말씀을 듣고 순종하고자 하오니 우리에게 친히 말씀해 주시옵소서. Бид үгийг тань сонсоод дуулууртай дагах гэж байгаа тул та өөрөө бидэнд үгээ айлтна. 전해지는 말씀이 사람의 말로 들리지 않고 오직 하나님의 말씀으로 들을 수 있게 해 주시옵소서. Дамжуулагдж байгаа үг хүний үгээр бус зөвхөн Бурхан таны үгээр хурж сонсогдож та туслаарай. 시작부터 마칠 때까지 오직 성령께만 의지하오며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Эхлээс төгсгөл хүртэл зөвхөн ариун сүнсэнд даатгаад эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 자, 성경 말씀 마태복음 5장입니다. За Библийн Матай ном 5 дугаар бүлэг байна. 마태복음 5장 Матай 5 33절부터 37절까지 천천히 같이 읽도록 하겠습니다. За Матай 5-ын 33-аас 37 хүртэл 50-аар хамтдаа уншийе. 자, 마태복음 5장 33절부터 37절까지입니다. За Матай 5-ын 33-аас 37 дугаар ишлэл байна. 같이 읽도록 За 하겠습니다. хамтдаа уншия. Хуурамчаар бүү тангаргал харин эзэнд амлснаа биелүүл гэж хууччуулд хэлснийг та нар мөн сонссон. Харин би та нарт хэлье. Юугаарч бүү тангаргал тэнгэрээрч болохгүй энэ нь бурхны сэнти юм. Газраарч болохгүй энэ нь түүний хүлийн гიშгүүр юм. Иерусалимаарч болохгүй учир нь энэ нь агуй хааны хот юм. Толгойгоорооч чи бүү тангаргал учир нь чи ширхэг үсийг ч цагаан юм уу хар болгож үл чадна. Харин үг чинь заа бол заа, үгүй бол үгүй байг. Эдгээрээс цаашх нь муу муугаас гардаг юм. 계속 말씀드리지만은 마태복음 5장, 6장, 7장에 있는 예수님의 말씀은 아주 중요한 하나님의 백성의 그 삶의 지침이라고 말씀드릴 수가 있습니다. За та бүхэнд хэдийгээр баян хэлж байгаа ч гэсэн Матай 5 6 7 дугаар бүлэг бол Есүс эзний айлдсан үг. Тэгээд бас Христэд итгэгчдийн яг амьдралынх нь гол чиглэл тулгуураа гэж хэлж болно. 우리가 이 말씀대로 만약에 순종하고 행할 수 있다면은 정말 우리는 온전한 모습으로 하나님 앞에 살아갈 수 있을 겁니다. Хэрэв бид үнэхээр л яг энэ үгийн дагуу дуулууртай хандаад амьдрчил чадах юм бол Бурхны өмнө үнэхээр төвс амьдралаар амьдрч чадна. 자, 마태복음 5장 48절에 있는 말씀을 또 같이 읽도록 하겠습니다. За Матай 5-ын 48 дээр байгаа ишлэлийг дахиад хамтдаа уншицгаая. 같이 읽겠습니다. Хамт уншийе. Тиймд Тэнгэрлэг эцэгчин төгс байдаг шиг та нар мөн төгс бай. 자, 하나님께서 그 백성에게 원하시는 것은 하나님처럼 온전해지기를 원하시는 겁니다. Тэгэхээр Бурхан өөрийнхөө ард түмнээс юу хүсдэг вэ гэхээр өөрийнх нь ард түмэн өөр шиг нь төгс байгаасаа гэж хүсдэг. 하나님께서 영원한 복을 약속해 주셨습니다. Бурхан мөнхийн өрөөлийг амласан. 또 이 땅에서 그 복을 또 우리에게 주실 겁니다. Тэгээд энэ газар дээр тэрхүү өрөөлөө мөн бидэнд өгөх болно. 그 복받을 자들에게 하나님께서는 이 땅에서 소금의 역할, 빛의 역할을 하라고 말씀하십니다. Тэгээд тэрхүү өрөөлийг хүртгэсдэд Бурхан энэ газар дээр гэрлийн үүргийг, давсын үүргийг гүйцэтгэе гэж айлдаж байгаа. 그리고 하나님의 율법을 완전케 하는 삶을 원하십니다. Тэгээ Бурханы хуулийг бүрэн гүйцэлдүүлэх амьдралыг хүсэж байгаа. 율법의 완성이 사랑이라는 말씀을 먼저 말씀드렸습니다. За тэгээ хуулийн гүйцэлдэл нь хайр мөн гэж та бүхэнд хэлсэн. 우리가 서로 사랑하고 이뤄진 영혼들을 사랑하고 그것이 하나님을 사랑하는 율법의 완성입니다. Тэгэхээр бид бие бинийгээ хайрлаж, алдагдсан тэр аврагдаагүй байгаа хүмүүсийн сүнснүүдийг хайрлах нь хуулийн гүйцэлдэл буюу хайр юм. 그리고 그것을 힘쓰는 사람은 이 살인하지 말라는 그 계명이 어떤 의미인지를 알고 지켜야 되는 겁니다. За тэгээ түүнийг сахих гэж хичээж яваа хүн нь хүн бүү аал гэсэн нь ямар утгатай вэ гэдгийг ойлгож сахих гэж хичээх болно. 또 간음하지 말라는 하나님의 계명 또한 우리는 지킴으로써 온전케 될 수가 있습니다. Тэгээд бас бүү завхаар гэсэн Бурханы хуулийг сахиснаар бид бүрэн төгс болж болно. 이 세상과 하나님의 백성은 달라야 되는 겁니다. Энэ ертөнц болоод Бурханы ард түмэн өөр байх учиртай. 세상에는 마음속에 분이 가득합니다. Энэ ертөнц бол зүрх сэтгэлдээ уур хилэнг тээж явдаг. 미움과 다툼이 있습니다. Үзэн ядалт, маргаан мэтгэлцэн 시기와 байдаг. 질투가 있습니다. Атаархалж дөөрхөл байдаг. 그리고 그로 말미암아 많은 죄들이 세상에 널려 있습니다. Энэ бүхнээс нь улбаалаад ертөнц бол гим нүглэр дүүрэн байдаг. 이 세상 사람들의 마음에는
음란한 욕심이 있습니다. За энэ ертөнцийн хүмүүсийн зүрх сэтгэлд садар самуун тийм нэг шунал байдаг. 그리고 그것 때문에 하나님의 심판이 이 땅에 임하게 되잖아요. Түүнээс нь болоод бурхны шүүлт энэ газар дээр буух болно шүү дээ. 그러나 하나님의 백성들은 하나님의 사랑을 입었기 때문에 살인하지 말라, 간음하지 말라라는 그 말씀을 지킬 수 있는 겁니다. Харин бурхны ард түмэн бол бурхны хайрлуулсан учраас хүн бууал, бүү завхаар гэсэн энэ хуулийг сахиж чадна. 그리고 오늘 말씀은 이제 약속과 맹세에 대한 말씀입니다. За харин өнөөдрийн үг бол амлалт болоод тангаргийн тухай байна. 33절에 보면은 옛사람들은 이렇게 말했습니다. За 33 дугаар ишлэлээр харах юм бол хуучжуулт гэж гарсан байна. 헛된 맹세를 하지 말고 맹세한 것을 지키라라고 했습니다. Хуурамчаар бүү тангаргал харин эзэнт амласнаа биелүүл гэсэн байна. 그런데 그러면서도 맹세를 어긴 일이 너무나도 많았던 겁니다. Гэтэл ингээд байхад хүртэл тэр амлалтаа тангаргаа зөрчиж байгаа явдал асар их байж. 이스라엘 민족은 하나님을 두고 너무나도 많은 맹세를 했습니다. Израильчууд бурхны нэрээр маш олон амлалт тангарах 그때마다 тавьдаг байсан. 하나님은 그 맹세를 들으셨죠. Тэр мөч бүрдэн бурхан тэр тангаргийг нь сонссоо. 하나님의 성전을 두고 맹세를 했었습니다. Бурхны ариу өргөөгөр тангаргалж байна. 하늘을 두고 맹세도 했습니다. Тэнгэрээр тангаргалж байна. 하나님이 만드신 이 땅을 두고도 맹세했습니다. Бурхны бүтээсэн энэ газраар хүртэл тангаргалж байжээ. 자기를 낳아준 부모를 두고도 맹세를 했습니다. Өөрийг нь төрүүлж өсгсөн эцэг эхээрээ хүртэл тангараг тавьж байсан. 근데 그 맹세를 당연히 지켜야 되잖아요. Тийм бол энэ тангаргаа гарцаагүй сахих учиртай үсттэй. 근데 지키지 못했던 겁니다. Гэтэл тэд сахиж үл чаджээ. 맹세는 하나님 앞에서 한 약속입니다. Тангараг гэдэг бол бурхны өмнө тавьж буй амлалт. 근데 그 약속을 헌신 신발짝 버리듯이 쉽게 버려버렸던 겁니다. Тэгэхээр тэрхүү тангараг амлалтаа яг л өрөөсөн гутлаа ийш нэг тийшээ шийдэж байгаа мэт амархан хайчдаг мартчихдаг байж. 그걸 볼 때 하나님이 얼마나 마음이 아팠을까요? Энэ байдлыг нь хараад бурхны сэтгэл хичнээн хөвдсөн байна. 하나님을 두고 한 맹세를 어기는 겁니다. Бурхны нэрээр тангаргалсан тангаргаа зөрчөөд явж байна. 하나님의 백성은 그럴 수 없는 겁니다. Бурхны ард түмэн тийм байх ёсгүй. 자, 맹세라는 것은 여호와라는 이 두려운 하나님의 이름 앞에 엄숙히 호소하는 겁니다. Тэгэхээр тангараг гэдэг зүйл нь Йохова эзэн бурхны энэ аимшигт эмэм эзэн бурхны өмнө зориглон одоо өчөж хэлж байна гэсэн 이 утгатай. 여호와라는 하나님의 이름 자체가 약속하시고 그 약속을 이루신다는 의미가 포함되어 있습니다. Йохова буюу эзэн бурхан гэдэг энэ бурхны нэр нь өөрөө бүр түүнд амласнаа биелүүлнэ гэсэн утгатай. 하나님의 이름으로 맹세한다는 것은 신성하고 거룩한 것이었습니다. Тэгэхээр бурхны нэрээр тангаргална гэдг нь ариун зүйл байсан. 근데 그 맹세를 어기는 겁니다. Гэтэл тэр тангаргаа зөрчиж байна. 그게 거짓이잖아요. Тэгэхээр чин худал хуурмаг үстэй. 이 맹세라는 말의 히브리어의 원래의 뜻은 이렇습니다. За тангараг гэх үгний еврей хэл дээрх их утга нь ийм байдаг. 그 자신이 한 말에 자신을 묶는다라는 겁니다. Өөрийн хэлсэн үгээр би өөрийгөө хүлж байна гэсэн 그 утгатай. 맹세는 그 사람을 올가매는 그런 역할을 할 수 있는 겁니다. Тэгэхээр өнөөх тангараг гэх зүйл нь тэр хүнийг хүлж боож байна гэсэн үг. 그래서 자신의 삶을 맹세에 묶어서 반드시 지키겠다라는 그런 의미가 있었던 겁니다. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө амьдралыг би энэ тангаргаараа хүлээд гарцаагүй энэ тангаргаа сахих болно гэсэн утга. 하나님 앞에서 한 맹세와 약속을 이스라엘 민족은 어긴 거예요. Гэтэл бурхны өмнө тавьсан тангараг амлалтаа Израильчууд зөрчижээ. 그것에 대해서 하나님의 심판이 이스라엘 민족에게 내려졌잖아요. Үүнийх нь улмаас бурхны шийтгэл Израилийн ард түмний дээр буусан. 우리도 마찬가지입니다. Бидний хувьд ч гэсэн ялгаагүй. 하나님 앞에서 한 약속을 하나님의 백성은 지키게 돼 있는 겁니다. Бурхны өмнө тавьсан тангаргаа бурхны ард түмэн бол гарцаагүй сахих ёстой. 그래서 이 맹세에 대한 이 그 계명은 세 번째 계명하고 이제 연결돼 있다라고 말할 수 있습니다. За тэгээд тангаргийн тухай энэ тушаал нь 3 дахь 10 хуулийн 3 дахь хуультай холбогдож байгаа гэж хэлж 자, болно. 10계명의 세 번째 계명이 뭐죠? 10 хуулийн 3-т юу байдаг вүлээ? 네 하나님 여호와의 이름을 망령되이 일컫지 말라 합니다. Өөрийн эзэн бурхны нэрийг худал хуурмагт бүү дурс гэдэг. 근데 헛된 맹세를 함으로 말미암아 하나님의 이름을
망령되이 일컬은 겁니다. Гэтэл худал хуурмаг тангараг өргөснийхөө учраас Бурхны нэрийг худал хоосонд дуудаж байна гэсэн үг. 그들은 율법을 어겼던 겁니다. Тэд тэгэхээр энэ хуулийг зөрчсөн. 헛된 맹세를 통해서. Худал хуурмаг тангарагынхаа 근데 улмаас. 우리는 율법을 온전케 해야 되는 사람들입니다. За харин бид бол хуулийг бүрэн гүйцэлдүүлэх ёстой хүмүүс. 우리는 하나님 앞에서 한 약속을 지켜야 되는 겁니다. Бид Бурхны өмнө тавьсан амлалтаа сахих ёстой. 하나님은 이스라엘 민족이 하나님 앞에서 했던 그 맹세를 어기는 것을 너무나도 많이 듣고 보고 계셨던 겁니다. Тэгэхээр Бурхан Израилийн ард түмэн өөрийнх нь өмнө өөрийнх нь нэрээр тавьсан тэр тангарага маш их зөрчиж байгааг удаан хугацааны турш харж байсан байна. 그리고 그 하나님께서 인간의 몸을 입고 오셔서 그 맹세에 대해서 정확하게 말씀해 주시는 겁니다. Тэгээд тэр Бурхан өөрөө хүний биеийг өмсөн энэ ертөнцийн дээр ирээд тангараг гэж юу юм бэ гэдгийг өөрөө айлтаж байна. 34절에 34 이렇게 дээр 말씀하시죠. ингэж айлдсан байна. 나는 너희에게 이르노니 도무지 맹세하지 말라. Харин би та нарт хэлье, юугаарч бүү тангаргал. 무엇이 느껴지십니까? Та бүхэнд юу мэдрэгдэж байна? 너희는 그동안 수없이 내 앞에서 행한 맹세를 다 어겼었다. Өнгөрсөнд та нар миний өмнө амласан тэр бүхий л тангарага тоолохын аргагүй олон удаа 너희는 зөрчсөн. 맹세할 자격이 없다. Та нарт тангараг тавих эрх 그러니 байхгүй. 맹세하지 마라. Тийм бүү тангаргал. 나는 그 거짓말과 하나님의 이름을 망령케 일컫는 그 죄에 대해서 진노하고 그리고 그 분노하노라. Би та нарын тэр худал үгс Бурхны нэрийг худал хуурмагт дуудаж байгаа тэр бүхэнд чинь хилэгнэж байна гэж байна. 그렇게 말씀하시는 것이 좀 느껴지잖아요. Гэж айлдаж байгаа нь мэдрэгдэхгүй байна гэж үү? 맹세는 중요한 겁니다. Тангараг гэдэг бол асар чухал зүйл. 자, 히브리서 Еврэ 6장입니다. 6 дугаар бүлгээс харъя. 히브리서 6장 16절. Еврэ 6-гийн 16. 자, 6장 16절 읽어주시죠. За Еврэ 6-гийн 16-г уншиж өгье. Учир нь хүмүүс өөрсдөөсөө агуу нэгнээр андгаалдаг бөгөөд тэрхүү андгаа тэдний хувьд альва зөрчлийг төгсгөх баталгаа нь болдог. 자, 사람들은 자기보다 더 큰 자를 가리켜 맹세했습니다. За хүмүүс өөрсдөөсөө агуу нэгнээр андгаалдаг байсан байна. 맹세는 저희 모든 다투는 일의 최후 확정이라고 말씀하셨습니다. Андгаа нь тэдний хувьд альва зөрчлийг төгсгөх баталгаа нь болдгоо гэж байна. 하나님으로 맹세할 때는 이것은 내가 반드시 지킨다. 이것은 틀림없는 사실이라는 것을 맹세하는 거였습니다. За тэгэхээр бурханд андгаа тавьж байна гэдг нь би үүнийг гарцаагүй сахих болно. Энэ бол баттай үнэн юм а гэж хэлж байгаа хэрэг. 근데 그 맹세를 어긴 거예요. Гэтэл тэр андгаа тангараа зөрчиж байна. 자기보다 높으신 하나님 앞에서 한 맹세를 이스라엘 민족은 너무나도 쉽게 어기고 버렸던 겁니다. Өөрөөс нь дэндүү агуу бурхны өмнө тавьсан андгаа тангараа Израильчууд дэндүү хэлбэрхэн зөрчиж мартаж байсан. 하늘로도 맹세하지 마라. Тэнгэрээрч бүү тангаргалаа. 땅으로도 맹세하지 마라. Газраарч бүү тангаргал. 예루살렘으로도 맹세하지 마라. Иерусалимаарч бүү тангаргал. 그 말씀 속에서 예수님은 그 인간의 맹세를 믿지 않는다라는 것을 말씀하고 계시잖아요. Энэ үгээр нь дамжуулаад харахад Есүс эзэн хүн төрлөختний андгаа тангаргад би итгэдэггүй гэдгийг айлдаж байгаа хэрэг биш гэж үү? 이스라엘 민족은 그 맹세, 그렇게 중요한 맹세를 너무나도 쉽게 했고 또 어겼습니다. Тэгэхээр Израилийн ард түмэн энэ чухал тангаргийг дэндүү амархан тавьж байсан, дэндүү амархан зөрчиж байсан. 그것이 율법의 세 번째 율법을 어기는 죄가 되는 거잖아요. Тэгэхээр энэ нь 3 дахь хуулийг зөрчиж байгаа гим нүгэл болж байна. 하나님의 이름을 망령태 일컫고 있었던 겁니다. Тэгэхээр Бурхны нэрийг худал хоосонд дуудаж байгаа хэрэг байна. 너무나도 쉽게 맹세했던 거예요. Дэндүү амархан тангараг тавьдаг байсан. 자, 마태복음 23장 보겠습니다. За Матай 23-аас харцгаая. 예, 마태복음 23장 Матай 23-ийн 16절입니다. 23-ийн 16. 여기 맹세라는 말이 계속 나옵니다. За энд одоо тангараг гэдэг үг байн үргэлжлүүлээд гарч байгаа. 자, 16절. За 23-ийн 16. 화 있을진저 소경된 인도자여. Сохор газарчдаа та нар золгүй. 그러니까 이스라엘 민족을 인도하는 사람들이 잘못 가르쳤던 겁니다. Тэгэхээр Израильчүүдийг удирдах явсан хүмүүс буруу зааж байна. 성전으로 맹세하면 아무 일 없지만은 성전의 금으로 맹세하면 지켜라. Та нар сүмээр тангараглагч нь хамаагүй харин сүмийн алтаар тангараглагч нь үүрэгтэй гэдэг. 성전의 그
붙여놓은 금이 중요할까요? 성전이 중요할까요? За тэр сүм дотор байгаа алтан чухал болов уу эсвэл сүм нь өөрөө чухал болов уу? 당연히 성전이죠. Мэдээж ариу өргөө. 근데 그들은 성전에 금으로 맹세하면은 지켜야 된다. 그렇게 생각한 겁니다. Харин тэд энэхүү ариун өргөө сүмийн алтаар нь тангаргалчих юм бол тэр тангаргаа заавал сахих учиртай гэж байсан. 그리고 17절에는 18절에는 제단으로 맹세하면 안 지켜도 괜찮지만은 그 위에 예물로 맹세하면 지켜라라고 가르쳤습니다. За тэгээ 18 дугаар ишлээс нь харах юм бол тахилын ширээгээр тангаргалах юм бол хамаагүй. Харин дээрх өргөлөөр нь тангаргалах юм бол гарцаагүй сахих үүрэгтэй гэж заасан байна. 제단이 더 큰 겁니다. Тахилын ширээ тэгэхээр тахил нь илүү чухал тооцогдож байна. 근데 그것을 제물이 더 중요하다고 가르쳤던 겁니다. Тахилын ширээ нь илүү чухал байхад тахилынх нь тэр зүйл нь өргөж байгаа тахил нь чухал юм а гэж заасан байна. 또 22절에는 하늘로 맹세하는 자는 하나님의 보좌와 그 위에 앉으신 이로 맹세하는 것입니다. За тэгээ 22 дээрээс харуул тэнгэрээр тангаргалагч нь бурхны сэнтигээр болон дээр нь залрагч түүгээр тангаргалж буй хэрэгэ гэсэн байна. 성전으로 제단으로 하늘로 맹세해 놓고 안 지키는 거예요. Тэгэхээр сүмээр, тахилын ширээгээр, тэнгэрээр тангаргалчаад сахихгүй байна. 주님이 그 맹세를 다 들으셨던 겁니다. Эзэн тэр бүх амлалтыг нь сонсож байсан. 당연히 그 맹세를 어기는 것에 대해서 심판을 하실 수밖에 없는 겁니다. Тэгэхээр тэрхүү тангаргаа зөрчснийх нь улмаас шийдэггээс өөр аргагүй төрж байна. 왜냐하면 레위기 19장에 이렇게 말씀하셨거든요. Учир нь Леви 19 дээр ингэж бичигдсэн байдаг. 너희가 내 이름으로 거짓 맹세함으로 네 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라. Та нар миний нэрээр худал хуурмаг амлалт тавьснаар миний нэрийг бүү бузарлаа. 맹세를 지키지 않는다는 것은 거짓 맹세가 되는 겁니다. Тэгэхээр тангаргаа сахихгүй байна гэдг нь худал тангараг болж байна. 우리 주님은 하늘에서 그들의 그 많은 맹세를 어기는 것을 들으셨던 겁니다. Тэгэхээр бидний эзэн Тэнгэрээс тэд тэр олон амлалтаа тангаргаа зөрчиж байхыг сонсож 더 харж 이상 그 байсан. 맹세를 듣고 싶지 않으셨던 겁니다. Түүнээс цааш тэр тангаргыг сонсохыг бүр хүсэхгүй байна. 그래서 이 땅에 오셔서 그들의 잘못된 맹세를 책망하시고 그리고 말씀하신 겁니다. Тиймээс энэ газар дээр ирээд тэдний тэр буруутсан тангаргыг нь зэмлэж хэлсэн. 도무지 맹세하지 마라. Юугаарч бүү тангаргал. 왜 그렇게 말씀하셨을까요? Яагаад ингэж айлцсан бол 인간은 너무나도 연약한 존재라는 겁니다. хүн төрлөختөн бол дэндүү дорой мөхс оршигч. 자, 성경 마태복음 5장 다시 보겠습니다. За Библийнхаа Матай 5 руугаа буцсан очие. 자, 마태복음 5장 34절. За Матай 5-ын 34. 나는 너희에게 이르노니 도무지 맹세하지 말지니 Харин би та нарт хэлий юугаарч бүү тангаргал. 하늘로도 말고 땅으로도 말라. Тэнгэрээрч болохгүй энэ нь бурхны сэнти юм. 또 36절에 내 머리카락으로도 하지 말라. Тэгээ газраарч болохгүй 36 дээр нь толгойгоорооч бүү тангаргалаа. 이 말씀 속에서 하나님은 인간이 얼마나 연약한 존재인지를 말씀하고 계십니다. Энэ үгээс харах юм бол бурхан хүнийг ямар мөхс дорой оршигч вэ гэдгийг нь хэлж байна. 이 약속보다 더 분명하고 확실하게 지키겠다는 것이 맹세입니다. Тэгэхээр амлалтаас илүү бүр би үүнийг бол заавал сахина гэж хэлж байгаа нь өөрөө тангараг. 근데 맹세해놓고 지키지 않는 큰 죄를 하나님은 계속 보고 계셨던 겁니다. Гэтэл тангараг тавьчихад сахихгүй байгаа асар том тэр нүглийг бурхан үргэлжлүүлэн харахад хүрсэн байна. 세상은 그렇게 하나님 앞에 한 맹세와 약속을 어겼었습니다. ертөнц ийхүү бурханы өмнө тавьсан амлалт тангаргаа зөрчиж байсан. 그러나 하나님의 백성은 어떻게 해야 될까요? Тэгвэл бурханы ард түмэн яах ёстой бол? 천국의 복을 얻은 사람들은 어떻게 할까요? Деважингийн өрөөлийг хэдийн авчихсан хүмүүс яах ёстой бол? 세상의 소금이며 세상의 빛인 하나님의 백성은 어떻게 살아야 될까요? Энэ дэлхийн гэрэл, энэ ертөнцийн давс болсон бурханы ард түмэн яаж амьдрах учиртай бол? 아주 작은 약속이라도 지키기를 원하시는 겁니다. Маш бага зүйлд тавьсан амлалт байсан ч сахиасаа гэж бурхан хүсдэг. 이스라엘 민족이 여호와의 이름으로 여호와의 사심으로 맹세하기를 너무나 많이 했지만
그것을 다 어겼습니다. Израилийн ард түмэн Бурхны нэрээр Бурхны амьд оршин буугаар дэндүү их тангараг тавьсан боловч тэр бүхнээ зөрчсөн. 자, 하나님의 백성은 Тэгвэл 그리스도인은 그리스도의 이름으로 하나님의 이름으로 하는 모든 약속을 지켜야 되는 겁니다. Тэгвэл Бурхны ард түмэн Христэд итгэгч хүмүүс Христийн нэрээр тавьсан тэрхүү андгай тангаргаа сахих учиртай. 인간은 너무나도 연약한 존재입니다. За хүн бол дэндүү дорой оршигчоо. 약속을 어길 수도 있고 Амлснаа зөрчиж болно. 맹세를 지키지 못할 수도 있습니다. Тангаргаа сахихгүй байж болно. 그러나 하나님의 백성은 하나님의 이름으로 이 세상을 살고 있잖아요. Харин Бурхны ард түмэн Бурхны нэрээр энэ газар дээр амьдарч байгаа үстэй. 우리가 그리스도인이라는 이 거룩한 칭호를 받는 사람이라면은 그리스도인은 그리스도의 이름으로 사는 겁니다. Тэгэхээр бид Христэд итгэгч гэдэг нь ариун нэрээр дуудагдж байгаа юм бол Христэд итгэгч хүнээр амьдрах ёстой. 지키기를 원하시는 겁니다. Өөрөөр хэлбэл биднийг сахиасаа гэж хүсэж байна. 이스라엘 민족은 그 약속과 맹세를 지키지 않음으로 하나님의 이름을 망령되이 일컬었습니다. Израилийн ард түмэн тэрхүү амлалт тангаргаа сахиагүй улмаас Бурхны нэрийг дэмий хоосонд дурдж байсан. 그러면서 본인들은 세 번째 계명을 지키고 있다고 착각하고 있었던 겁니다. Гисэн атлантид өөрсдөө 3 дахь хуулийг сахиж явна гэж эндүрч явсан. 그러나 하나님의 백성은 그들과 달라야 되는 겁니다. Харин Бурхны ард түмэн тэднээс өөр байх ёстой. 여호와의 이름을 망령되이 일컬으면 안 됩니다. Эзний нэрийг худал хоосонд дурдж болохгүй. 우리는 여호와의 이름으로 일컬음을 받는 자들입니다. Бид өөрсдөө эзний нэрээр дуудагддаг болсууд. 우리는 예수 그리스도의 이름으로 일컬음을 받는 자들이잖아요. Бид Есүс Христийн нэрээр дуудагддаг хүмүүс 그 өстэй. 약속을 지켜야 되는 겁니다. Тийм дамлалтаа сахих учиртай. 여러분들 약속 안 지키는 사람 좋아하셔요, 싫어하셔요? Та бүхэн хэлсэндээ хүрдэггүй хүнд дуртай юу, дургүй юу? 물론 여러분들이 마음이 너그러워서 약속을 안 지켜도 다 용서해 주죠. За мэдээж та бүхэн уужим дотортой учраас амлалтаа хэлсэндээ хүрэхгүй байсан ч зүгээр уучлаад өнгөрдөг байх. 그러나 약속을 안 지키는 사람을 믿을 수가 없잖아요. Гэхдээ амлалтаа сахидаггүй хүнд итгэх боломжгүй байдаг. 하나님도 약속을 지키는 사람을 기뻐하시고 축복하시는 겁니다. Бурхан ч гэсэн амлалтаа сахидаг хүнийг таалдаг бас өрөөдөг. 예를 들어서 이 교회당에 몇 시까지 모입시다. 그랬습니다. За жишээ нь чуулганыхаа байранд тэдгээ цуглацгаая гэж тохирлоо. 약속이잖아요. Амлалт үстэй. 제가 10분만 먼저 옵시다라고 그렇게 외쳤었습니다. За би урд нэг 10 минутын өмнө л ирцгээгээч гэж тэгтлээ их то хэлж байсан. 그때 여러분들 모두가 자 그랬습니다. За тэр мөч бүртэл та бүхэн за ойлголоо л гээд байсан. 약속이잖아요. Амлалт үстэй. 성경을 하루에 세 장은 꼭 읽읍시다라고 얘기했었습니다. За Библиэсээ өдөрт 3 бүлэг бол дор хаяж 3 бүлэг заавал уншия гэж ярьсан. 그리고 자 그랬습니다. Та бүхэн заал гэсэн. 약속입니다. Амлалт шүү дээ. 하나님 앞에서 우리 입으로 약속한 겁니다. Бурхны өмнө бид өөрийн амаар амлалт тавьсан. 그 약속을 잘 지키는지 하나님이 보고 계시는 거예요. Тэр амлалтаа сайн сахиж явна уу гэдгийг Бурхан харж байдаг. 우리가 약속 시간에 늦어도 미안하잖아요. За бид амлсан товлсон цагаасаа хоцорчих юм бол санаа зовдөг уучлахгүй морь. 상대방의 시간을 뺏은 거잖아요. Нөгөө хүнийхээ цагаас нь би хумсалж булаачихлаа гэсэн үг. 그리스도인의 모든 약속은 하나님 앞에서 하는 겁니다. Христэд итгэгч хүний хэлж байгаа бүхий л амлалт тангараг нь Бурхны өмнө байдаг. 엄마들이 자녀들하고 약속을 합니다. За ээжүүд ингээл хүүхдүүдтэйгээ амлалт хоорондоо ингээл гэрээ байгуулдаг. 말 잘 들으면 엄마가 이거 사줄게. За миний хүү үгэнд орох юм бол ээж нь энийг авч үгүй. 말만 합니까? Зөвхөн ингээ хилээл өнгөрчихдөг үү? 그럼 자녀는 엄마를 어떻게 생각하겠습니까? Хэрвээ зөвхөн л үг байдаг бол хүүхэд нь ээжигээ юу гэж бодох вэ? 약속을 안 지키는 엄마. Ээж амлсандаа хүрдэггүй. 약속을 안 지키는 아빠. Амлалтандаа хүрдэггүй аав. 그렇게 그 엄마 아빠를 믿을 수 없게 된다면은 아이에게 유익한 게 아니잖아요. Хэрвээ инхүү ээж аавдаа тэр хүүхэд итгэхэ болно гэвэл тэр хүүхдэд ямар ч үр нөлөө өгөхгүй байна гэсэн үг.
하나님이 우리에게 약속을 안 지키시는 게 있냐 이겁니다. Бурхан бидэнд амласнаа биелүүлээгүй удаа байдаг үлээ. 하나님 그런 거 없습니다. Бурханд тийм юм гэж байдаггүй. 그래서 우리는 그리스도인이라는 이름을 갖고 살아가기 때문에 우리는 그리스도 앞에서 행한 모든 약속을 지키려고 노력해야 됩니다. Тэгэхээр бид нар Христэд итгэгч гэдэг нэрээр амьдрж яваа учраас Христийн өмнө хэлсэн бүхий л амлалт тангарганда хүрэх ёстой. 그리고 맹세는 절대로 하면 안 됩니다. Тэгээд тангараг юугаарч тангаргалах хэрэггүй. 맹세는 자기 자신을 그 약속에 묶는 거예요. Тангараг гэдэг нь өөрийгөө тэр амлалтаараа хүлж байна гэсэн үг. 그래서 이 성경을 우리는 믿잖아요. Энэ Библийн үгэнд бид итгэдэг үстэй. 예수님이 도무지 맹세하지 말지니 그랬습니다. Есүс эзэн юугаарч бүү тангаргал гэсэн байна. 우리 맹세하면 안 됩니다. Тиймд бид тангараг тавьж болохгүй. 맹세는 반드시 지키겠다는 최후 확정이기 때문에 그 맹세는 하면 안 됩니다. Тэгэхээр тангараг гэдэг нь би бүн үүнийг гарцаагүй сахина гэж хэлж байгаа эцсийн үчил учраас бид нэр тангаргалсан бол бүр гарцаагүй сахих учиртай. 자, 우리는 연약하니까 Бид дорой. 혹시 어길 수도 있으니까. Магад зөрчиж мэднэ. 자, 야고보서 Яаков 5장 보겠습니다. 5-аас харцгаая. 야고보서 5장 12절. За Яаков 5-ын 12 байна. 12절 Яаков 5-ын 12 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншъя. Харин юуны өмнө ах トゥ нар минь та нар тэнгэрээрч газраарч өөр ямар ч андгаагаар бүү тангаргал харин та нарын заан за үгүй нь үгүй байг. Ингэснээр та нар шүүлт дор унахгүй юм. 자, 도무지 맹세하지 마라. Юугаарч бүү тангаргалаа. 예. 만약 맹세를 어기면은 죄 정함을 받게 될 것이기 때문에 Хэрвээ тэр тангаргаа зөрчиж юм бол шүүлт дор унах болно. 그래서 우리는 그리스도인은 맹세를 하지 않습니다. Тийм учраас Христэд итгэгч нар тангараг тавьдаггүй. 그러나 약속은 하죠. За харин амлалт бол 그리고 тавьдаг. 그리스도인은 약속을 지키는 자입니다. Тэгээд бас Христэд итгэгч хүн амласандаа заавал хүрдэг хүмүүс. 지킬 수 없는 약속은 안 해야 됩니다. Тэр сахих боломжгүй амлалтыг тавих хэрэг. 모든 약속은 하나님의 이름으로 하는 것이기 때문에 Учир нь бүх амлалт Бурхны нэрээр тавигдж байгаа. 그리스도인으로 한 약속은 그리스도의 이름으로 한 것이기 때문에 반드시 지켜야 됩니다. Христэд итгэгчээр тавьж байгаа амлалт нь Христийн нэрээр тавигдж байгаа учраас гарцаагүй сахих ёстой. 그것이 우리가 율법을 온전케 하는 삶을 사는 겁니다. Энэ нь бид хуулийг бүрэн гүйцэлдүүлж амьдарч байгаа хэрэг. 인자가 온 것은 율법을 온전케 하려 함이라 말씀하셨습니다. Хүний хүү хуулийг гүйцэлдүүлэхээр ирсэн гэсэн. 그리스도의 백성들이 또한 그 율법을 온전케 하는 삶을 살기를 원하시는 겁니다. Тэгэхээр Христийн ард түмэн ч гэсэн тэр хуулийг бүрэн гүйцэлдүүлж амьдраасай гэж хүсэж 자, байна. 여기 이제 맹세라는 말이 나왔으니까 여러분들에게 한 가지를 더 말씀드리고 싶습니다. За тангараг гэх үг нэгэнд гарсан учраас та бүхэнд нэг зүйлийг нэмж хэлхийг хүсэж байна. 성경에 보면 하나님이 맹세하신 것이 있어요. За Библиэс харах юм бол Бурхны тангаргалсан зүйл бий. 하나님은 맹세하실 필요가 없잖아요. Бурхан үнэндээ тангараг тавиад авах хэрэггүй үстэй. 맹세할 대상이 없는 겁니다. Яагаад гэвэл тангараг тавих түнд өөр орших чадлага. 맹세는 그보다 더 큰 누군가에게 하는 것이거든요. Яагаад тэгэхээр тангараг гэдэг нь өөрөөсөө агуу нэгэнд тавьж байгаа тангараг гэсэн үг. 근데 하나님은 맹세하셨습니다. Гэтэл Бурхан тангараг тавьсан. 그 하나님보다 더 큰 자가 없고 또 맹세하실 필요가 없는 분이신데 맹세하신 거예요. Бурханаас агуу нэгэн ч гэж байхгүй. Тэгээ Бурхан өөрөө тангаргалаад байх шаардлагагүй нэгэн атлаа тангаргалсан. 그 이유가 있습니다. Шалтгаан бий. 히브리서 6장. Еврей 6. 히브리서 6장 17절입니다. Еврей 6-гийн 17, 17절 17 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншийе. Тиймээс Бурхан амлалтыг өвлөгчдөд өөрийнхөө зорилгын өөрчлөгдөшгүйг үзүүлэхийг хүсэж андгаа өгчээ. 자, 맹세하신 이유가 있습니다. За тэгэхээр тангараг тавьсан шалтгаан нь байна. 반드시 지켜주겠다. Гарцаагүй сахих болно. 그래서 하나님이 친히 맹세하신 거예요. Гэсэндээ Бурхан өөрөө андгаа тангараг тавьсан байна. 도무지 맹세하지 말라고 하신 분이 맹세를 하셨어요. Юугаарч бүү тангаргал гэж айлцсан нэгэн андгаа тавьсан байна. 반드시 지키실까요? 안 지키실까요? Тэгвэл тэр нэгэн өөрөө гарцаагүй сахих болов уу, үгүй болов уу? 반드시 지키십니다.
гарцаагүй сахих болно. 성경에 하나님께서 맹세하신 게 여러 가지가 있는데 그 중에 첫 번째가 이스라엘 민족에 대한 맹세입니다. За тэгэхээр Библиэлд Бурхны тавьсан тангараг хэд хэд гардаг. Түүний хамгийн ихнийх нь Израилийн ард түмэнд тавьсан тангараг байгаа. 창세기 22장에 하나님은 아브라함에게 맹세하십니다. Эхлэл 22 дугаар бүлэг дээр Бурхан Авраамд тангаргалдаг. 내 씨로 모래알같이 많게 하겠다. Чиний үрийг би элсний ширхэг мэт олон болгоно. 이스라엘 민족의 조상인 아브라함에게 맹세하신 거예요. Израиль үндэсний өвөг дээд болсон Авраамд энхүү тангаргалсан. 이삭과 야곱에게도 맹세하십니다. Исаак Яаковд ч тангаргалсан. 이스라엘 민족을 선택하시고 가나안 땅을 주시고 끝까지 그들을 지켜주시겠다라고 맹세하신 겁니다. Израиль үндэснийг сонгоод Канаан нутгийг өгөөд эцсийг нь хүртэл эднийг сахин хамгаалах болно гэдгээ тангаргалсан. 그렇기 때문에 이스라엘은 완전히 망할 수 없는 거예요. Тийм л учраас Израиль бүрэн сүрэх боломжгүй болсон. 그들이 우리가 살고 있는 이 시대에 전 세계에 흩어져서 죽임당하다가 돌아왔습니다. Тэд бол бидний амьдарч байгаа энэ үед дэлхийн нийтээр тарж бутарч алуулж явж байгаад буцан цугласан. 지금 이스라엘 땅, 가나안 땅에 이스라엘 민족이 살고 있습니다. Одоо Израилийн нутаг болох Канаан нутагт Израильчууд өөрсдөө амьдарч байна. 주변의 아랍 사람들은 이스라엘 민족을 없애버리려고 합니다. Хүрээлэн буй арабчууд нь тэднийг устгахыг хүсдэг. 그러나 하나님이 맹세하신 민족입니다. Гэвч Бурхны андгай тангараг тавьсан улс юм. 아브라함과 이삭과 야곱에게 맹세하셨습니다. Авраам, Исаак, Яаковт тангаргалсан. 그 후손들에게 맹세하신 거예요. Тэдний үр хойчид тангаргалсан гэсэн үг. 세상 끝날까지 하나님은 그들을 지키시겠노라고. Энэ ертөнцийн төгсгөл хүртэл тэднийг хамгаалах болно хэмээн. 그걸 맹세하신 거예요. Ийхүү тангаргалсан. 그렇기 때문에 그들은 자기 땅에 돌아올 수밖에 없었던 겁니다. Тийм л учраас тэд өөрсдийн нутагт буцан ирэхээс өөр аргагүй байсан. 하나님의 맹세가 있기 때문에. Бурхны тангараг оршин байгаа учраас. 자, 이 맹세는 우리에게도 적용되죠. За энэ тангараг бидэнд ч гэсэн нөлөөлдөг. 우리의 죄를 영원히 용서해 주신다고 약속하셨습니다. Бидний гим нүглийг мөнхөд уучлана хэмээн амласан. 맹세로 보증하셨습니다. Тангаргалж бүр баталсан. 영원한 천국을 주시겠노라고 맹세하셨습니다. Мөнхийн диваажинг өгөх болно хэмээн тангаргалсан. 그 맹세는 없어지지 않는 거예요. Энэ андгай тангараг нь устдаж үгүй 또 болохгүй. 하나님이 맹세하신 것이 있습니다. За бас Бурхны андгайл нь тангаргалсан. 다윗에게 맹세하시죠. Давидэд тангаргалдаг. 네 후손이 이 세상의 왕이 될 것이다. Чиний үр удам энэ ертөнцийн хаан болно. 다윗의 후손으로 오실 예수님이 영원한 왕이 되실 것을 맹세로 보증하신 겁니다. Давидын үр удамаас төрөх Есүс мөнхийн хаан болно гэдгийг баталсан байна. 다윗이 너무나도 그것이 감사했습니다. Давид түүнд маш их талархсан. 내가 무엇이 간데 나를 위해서 이렇게 큰 약속을 하십니까? Би гэж хэн болоо та надад ийм агуу тангаргыг айлтна вэ? 나는 감당할 수가 없습니다. Би үүнийг дийлж чадахгүй. 그리고 하나님은 그 약속을 지키셨죠? Тэгээд бурхан тэрхүү тангаргандаа хүрсэн. 다윗의 후손으로 예수님이 오셨습니다. Давидын үр удам болж Есүс эзэн мэндэлсэн. 그리고 그분이 만왕의 왕이 되셔서 영원에 들어가시는 겁니다. Тэгээд тэр нэгэн хаадын хаан болоод мөнх рүү залран орсон. 하나님은 맹세하십니다. Бурхан андгаалж тангаргалдаг. 왜? Яагаад? 반드시 지키실 거니까. Гарцаагүй сахих учраас. 그리고 하나님의 계획을 맹세하셨습니다. Тэгээд бас бурхан өөрийнхөө төлөвлөгөөг тангаргалан 자, айлцсан. 이사야 14장입니다. Исая 14, 이사야 14장 Исая 14-ийн 24절. Исая 14-ийн 24. 자, 14장 24절 같이 읽겠습니다. За Исая 14-24-ийг хамтдаа уншицгаая. Төг түмдийн эзэн тангаргалан үнэхээр бодсон хэрэг минь биелж төлөвлөсөн минь бүтнэ. 여호와께서 맹세하시고 말씀하신 겁니다. Тэр эзэн бурхан тангаргалан айлдаж байна. 내가 경영한 것이 반드시 이루리라. Үнэхээр бодсон хэрэг минь биелж 45장에도 그 말씀이 있죠. За 45 дугаар бүлэг дээр ч гэсэн тэр үг гардаг. 이사야 45장 23절. Исая 45-23
23절 또 같이 읽겠습니다. За Исая 45:23-ыг хамтдаа уншъя. Би өөрөөрөө тангаргалсан, амнаас минь зөв төг гарсан бөгөөд эргэж буцахгүй. Тиймээс өвдөг бүхэн надад сөгдөж хил бүр тангаргална. 자, 내가 나를 두고 맹세했다. Би өөрөөрөө тангаргалсан. 내 입에서 나간 의로운 말이 반드시 이루어질 것이다. Амнаас минь зөв төг гарсан бөгөөд эргэж буцахгүй. 근데 그 바로 앞절에 그 맹세가 뭔지가 나옵니다. Гэтэ яг үүний дээдлэлд нь байгаа одоо ишлэлдэр тангараг гэж юу вэ гэдгийг 땅 гарсан байгаа. 끝에 모든 백성아 나를 악마하라. 그리하면 구원을 얻으리라. Дэлхийн бүх хязгаараа над руу эргэж аврагдах тун. 우린 땅 끝의 백성입니다. Бид бол дэлхийн бүх хязгаарын улсууд 하나님의 선택한 민족 이스라엘 땅에서 우리는 끝에 있습니다. тэгэхээр Бурхны сонгосон Израиль улсаас бид нэр харах юм бол хязгаарт нь байгаа одоо дэлхийн хязгаарт байгаа хүмүүс. 우리에게 하신 약속입니다. Бидэнд айлцсан амлалт нь 나를 찾고 찾으면 구원을 얻으리라. намайг хай тийхүү аврагдах болно гэсэн. 그 약속 때문에 우리가 이 땅에 복음을 전해야 되는 거예요. Тэр амлалтынх нь улмаас бид энэ газар дээр сайн мэдээг түгээх ёстой. 하나님이 맹세하셨기 때문에 반드시 지키실 거니까 Бурхан өөрөө тангаргалсан тэгээд гарцаагүй сахих учраас 그 마음을 열고 여호와를 앙망하는 자에게 구원을 주실 것이라고 맹세하셨으니까. зүрх сэтгэлээ нэм Бурханыг хайн тэмүүлж байгаа нэг аварна гэж тангаргалсан учраас 자, 하나님이 맹세하셨습니다. Бурхан тангаргалсан 하나님의 모든 계획이 이루어질 것이라고. Бурханы бодсон бүхий л төлөвлөгөө хэрэг бүтнэ гэж 예수님께서 말씀하셨죠. Есүс эзэн айлцсан. 율법의 1.1억이라도 없어지지 아니하고 다 이루리라. Хуулийн энэ үгсээс нэг үг нэг цэгч алга болохгүй бүгд гүйцэлдэх болно гэсэн. 하나님은 Бурхан 맹세하신 것을 반드시 이루시는 분입니다. тангаргалснаа гарцаагүй биелүүлдэг нэгэн. 지금 우리는 전 세계에 퍼진 그 코로나 재앙을 보고 있습니다. За бид одоо энэ дэлхий даяар тархсан короногийн гамшигыг харж байна. 하나님의 말씀에 있었던 것이 우리 눈앞에서 이루어지고 있잖아요. Бурхны үгэнд байсан зүйлс бидний нүдний өмнө биелэж байгаа хэрэг үстэй. 나머지 것도 반드시 이루어집니다. Тэгэхээр үлдсэн зүйлс нь ч гэсэн гарцаагүй биелэх болно. 하나님께서 말씀하신 것은 반드시 이루어져야만 하는 겁니다. Бурхны айлцсан бүхэн гарцаагүй биелэхэд хүрнэ. 하나님이 맹세하신 거니까. Бурхан тангаргалсан учраас. 동시에 불순종하는 자들은 하나님의 안식에 들어갈 수 없다라는 것이 맹세로 하나님이 말씀하신 겁니다. За мөн яг үүний зэрэгцээ дуулуургүй байгч тэдгээр хүмүүс Бурхны энхүү улс руу орж чадахгүй хэмээн бас тангаргалсан байгаа. 자, 불순종이라는 것은 믿지 않는 겁니다. Дуулуургүй байдал гэдэг нь үл итгэх явдал. 하나님의 약속을 믿지 않는 겁니다. Бурхны үгэнд итгэхгүй байна гэсэн үг. 하나님은 맹세하시기를 불순종함으로 하나님의 안식에 들어갈 수 없다라고 하신 겁니다. Тэр Бурхан тангаргалахдаа дуулуургүй байгчид Бурхны амралтанд орж чадахгүй хэмээн айлцсан. 민수기 32장입니다. Тооллого 32-оос харъя. 구약성경 민수기 32장 10절, За хуучин гэрээ тооллого 32-ийн 10 дугаар ишлэл байна. 10절, 11절입니다. 11 дугаар ишлэл 32-ийн 그때 여호와께서 진노하사 맹세하여 가라사대. Тэр өдөр эзний уур хилэн шатаж тэр тангаргалан. 그리고 11절 끝에 그들이 나를 온전히 순종치 아니하였음이니라. За тэгээ 11 дээр тэд намайг тэр гарч ирсэн хүмүүс намайг бүрэн дагаагүй тул 불순종함으로 말미암아 하나님의 안식에 들어갈 수 없음을 맹세하신 거예요. тэгэхээр дуулуургүй байдлынхаа улмаас Бурхны амралт руу орж чадахгүй болсон гэдгийг нь тангаргалан Бурхан айлтаж байна. 그래서 왜 사람들이 지옥에 떨어지는지 아십니까? Тэгэхээр яагаад хүмүүс там руу ундгийг та бүхэн мэдгүй? 믿지 않기 때문이에요. Үл итгэсний улмаас. 우리가 감히 그 많은 죄를 짓고서도 천국에 갈 수 있다라고 말할 수 있는 게 무엇 때문입니까? Бид тэр асар их гэм нүглийг хийсэн атлаа зүрх гарган, зориг гарган бид яваачнд очих хүмүүсээ гэж хэлж чадаж байгаа нь юуны улмаас юм бэ? 깨끗하게 살아서? Цэвэр ариун амьдрсан даа юу? 아니잖아요. Үгүй шүү дээ. 우리가 선한 일을 많이 해서? Сайн үйл бид их хийсэн юм уу? 아니잖아요. Үгүй шүү дээ. 우리가 교회를 열심히 다니고 하나님 앞에 봉사를 많이 해서? Бид сүм чуулганд хичээнгүй яваад Бурхны өмнө ихэд хөдөлмөрлөн зүтгэсэн үү? 아닙니다. Үгүй ээ. 믿음으로
그 말씀을 순종했으니까. Бид итгэснээрээ тэр үгэнд дуулууртай хандсан учраас л 그리스도의 십자가를 믿었으니까. Христийн загалмайд итгэсэн учраас 그 십자가에서 이루신 완전한 속죄와 영원한 사랑을 믿었으니까. тэр загалмай дээр гүйцээсэн бүрэн золилт болоод мөнхийн хайранд бид итгэсэн учраас 믿는 것이 순종하는 겁니다. итгэнэ гэдэг нь дуулууртай хандаж байгаа юм. 믿으니까 순종하잖아요. Итгэж байгаа учраас л дуулууртай хандаж байгаа шүү дээ. 그렇기 때문에 우리가 감히 천국에 갈 수 있는 겁니다. Тиймдэл бид деважн руу орч чадаж байгаа юм. 반대로 이스라엘에? 왜 사람들이 지옥에 떨어지냐면은 믿지 않고 순종하지 않기 때문인 겁니다. Эсвэргээрээ яагаад хүмүүс деважнд очиж чадахгүй там руу явж байна вэ гэхээр итгэхгүй байгаа учраас дуулууртай дагаагүй улмаас. 우리는 그들에게 믿을 수 있게 가르쳐 줘야 돼요. Тэгэхээр бид тэр хүмүүст итгэж болох хуйцаар заан тайлбарлаж хэлэх учиртай. 성경이 사실이라는 거. Библи бол үнэн юм а гэдгийг, 영원한 세계가 있다는 거예요. мөнхийн ертөнц байдгаа 그 гэдгийг, 영혼이 있음을, түүнд сүнс байгаа гэдгийг, 하나님께서 살아계심을, Бурхан амьд оршдгоо гэдгийг 그걸 믿을 수 있게 가르쳐 줘야 됩니다. түүнд итгэж болох хуйцаар бид заан хэлэх ёстой. 그리고 그것을 통해서 하나님 앞에서 자신이 죄인임을 깨닫게 하고, 그리고 그 죄에서 구속하신 예수 그리스도의 십자가를 보고 순종하게 하는 것이 그것이 우리의 역할입니다. Тийхүү хэлснээрээ бид тэр хүнийг Бурханы өмнө би чинь гэмтэн юм байж та гэдгийг өөрт нь ойлгуулад тэгээд Есүсийн загалмайн золилтонд итгүүлэх ёстой. Энэ бол бидний үүрэг. 믿는 것과 순종하는 것은 같은 겁니다. Тэгэхээр итгэх болоод дуулууртай байх хоёр нь адил хэрэг. 우리가 그 일을 하기를 원하시는 거예요. Биднийг энэ ажлыг л хийгээсэй гэж хүсдэг. 하나님 맹세하셨습니다. Бурхан тангаргалсан 불순종하는 자는 하나님의 안식에 들어갈 수 없습니다. дагаагүй буюу дуулууртай хандаагүй хүмүүс нь Бурханы амралт руу орж чадахгүй гэж. 그런데 그 불순종하는 자들 속에 우리의 주변 사람들이 있잖아요. Гэтэл тэрхүү дуулуургүй байгаа хүмүүс дотор нь бидний хүрээлж байгаа хүмүүс үртэл багтсан байгаа шүү дээ. 그들이 왜 불순종할까요? Тэд яагаад дуулуургүй хандаж яваавал 하나님을 모르니까, Бурханыг мэдэхгүй учраас, 믿지 않으니까 итгэхгүй байгаа учраас 우린 믿을 수 있게 가르쳐 줘야 됩니다. бид итгэж болох хуйцаар тэдэнд зааж өгөх учиртай. 우리의 생활을 통해서 Өөрсдийнхөө амьдралаар 하나님의 дамжуулж 말씀을 전하고 Бурханы үгийг тунхаглан 그들의 영혼을 사랑함으로써, тэдний сүнсийг хайрласнараа 그리고 나를 믿고 하나님을 믿을 수 있게 가르쳐 줘야 됩니다. тэр хүмүүс өөрт маань итгэдгийн улмаас Бурханд итгэж болох хуйцаар бид нэр зааж хэлэх ёстой. 자, 그리고 하나님이 또 맹세하셨습니다. За тэгээд бас Бурхан тангаргалсан. 내가 아말렉과 더불어 영원히 대대로 싸우리라. Би Амалекчуудтай үеийн үед тэмцэлдэх болно. 자, 출애굽기 17장 16절에 하신 말씀입니다. За гэтэл 17-гийн 16 дээр альц үг. 그 하나님은 맹세하시기를 아말렉과 끝까지 싸우겠다고 말씀하신 겁니다. Тэр Бурхан тангаргалан альдаж би Амалекчуудтай үеийн үед тэмцэнэ гэсэн. 아말렉은 하나님의 백성이 광야를 지날 때 그 뒤에서 쫓아오면서 하나님의 백성을 괴롭힌 자들입니다. За Амалекчууд гэдэг бол Бурханы ард түмэн цөлийг туулж байхад хойноос нь дагаж ирээд хойно байгаа хүмүүсийг зовоон тарчлааж байсан хүмүүс. 하나님의 백성을 미워하고 핍박하는 자들을 상징하는 겁니다. Тэгэхээр Бурханы ард түмнийг үзэн ядаж хавчин даралдаг хүмүүсийг төлөөлж хэлж байна гэсэн үг. 하나님 맹세하셨습니다. Бурхан тангаргалан айлцсан. 내가 그들과 싸우리라. Би тэдэндээ тэмцэх болно. 우리를 핍박하고 복음을 대적하는 자들이 있습니다. Биднийг хавчин сайн мэдээг эсэргүүцдэг хүмүүс бий. 하나님 맹세하시고 그들과 싸워주겠노라고 Бурхан тангаргалан тэдэнтэй тэмцэх болно гэж айлцсан. 그렇게 말씀하신 겁니다. гэж айлцсан. 그리고 심판을 맹세하십니다. Тэгээд бас шүүлтийг 자, тангаргалсан. 그 다음에 신명기 32장이 있습니다. За яг арийнхын ном дэд тул 32 дээр гарч байгаа. 신명기 32장 40절, Дэд тул 32-ийн 40-р ишлэл. 40절, 42절입니다. 41절입니다. За 40 41-р ишлэл байна. 신명기 32장 40절, 41절 같이 읽겠습니다. Дэд тул 32-ийн 40 41-ийг хамтдаа уншаа. Үнэхээр би тэнгэр өөд мутраа өргөн, би мөнхөд амьд химээдэг, би гялалцсан сэлмээ хурцлан, хуйл цаазаа гартаа барин, дайснуудаасаа өшөө хонзонгоо авч, намайг үзэн ядагсдад хариу барина. 나의 영원한 삶을 두고 맹세하노니. Би өөрийнхөө өн мөнхийн амьдралаар тангаргалж байна гэсэн үг. 내 손에 심판을 잡고 나의 대적에게 보수하고 보응할 것이다.
Тэгэхээр би сэлмээ хурцлан хууль цаазаа гартаа бариад дайснуудаасаа өшөө хонзонгоо авнаа. 예, 심판을 하나님이 맹세하신 거예요. Ийхүү шүүлтийг бурхан тангаргалан айлцсан байна. 반드시 하나님의 대적을 심판하시겠노라고. Бурхан өөрийн дайснаа гарцаагүй шүүх болно гэж. 하나님의 대적이 누굴까요? Бурханы дайсан гэвэл хэн бэ? 사탄입니다. Сатан. 그 사탄을 지옥에 쳐넣으실 겁니다. Тэр сатан буюу бузар сүнсийг там руу шидэн хаях болно. 사탄의 편에 서서 하나님의 복음을 대적했던 모든 자들도 심판하실 겁니다. Сатаны талд зогсоод бурхны сайн мэдээг эсэргүүцэж байсан тэр бүх хүмүүс ч гэсэн хамт шүүгдэх болно. 하나님의 맹세는 반드시 지켜주시겠죠. Тэр бурхан тангаргаа гарцаагүй сахин үстэй. 그런데 아셔야 됩니다. Гэтэ та бүхэн ойлгох 이 хэрэгтэй. 성경은 모두가 하나님의 맹세입니다. Энэ Библи тэр чигтээ бүхэлдээ бурхны тангараг юм. 성경에 있는 모든 말씀은 하나님이 하신 말씀이잖아요. Библи дотор бичигдсэн бүхий л бурхны айлцсан үг үстэй. 그리고 하나님의 말씀은 반드시 지켜지고 이루어지는 겁니다. Тэгээ бурхны үг л бол гарцаагүй сахигдан биелдэг. 그러니까 맹세예요. Тийм учраас л тангараг гэсэн үг. 맹세와 똑같은 효력이 있는 것이 성경 전체입니다. Тэгэхээр тангарагтаа яг адил нөлөөтэй биелэгддэг тэр зүйл бол энэхүү Библи байна. 구원에 대한 것도, Авралын тухай үгсэн ч 천국과 지옥에 대한 것도, там деважингийн тухай үгсэн 믿음에 ч 대한 것도, итгэлийн тухай айлцсан нь ч 겸손한 자와 교만한 자에 대한 것도, даруй нэгний тухай бардам нэгний тухай үгсэн 사랑과 미움에 대한 것도 хайр ба үзэн ядалтын тухай ч тэр 하나님의 말씀에 다 있고 그 있는 대로 하나님이 갚아주시는 겁니다. тэгэхээр энэ бүхэн бүгдээрээ бурхны үгэн дотор байдаг байгаа хിവэр нь бурхан яг л хариуг нь төлж өгөх болно. 자, 여러분들 성경에서 하나님이 맹세가 아닌 것을 찾아보세요. Та бүхэн Библиэс энэ бол бурхны тангаргалаагүй зүйл байна гэсэн зүйлийг гаргаад ирээрэй. 사람은 약속과 맹세가 다를 수 있습니다. За хүний хувьд амлалт тангараг хоёр нь өөр байж болох юм. 그러나 하나님은 약속 하나, 맹세 하나 똑같은 거예요. Харин бурхан амлал нь тангаргал нь тэр нь яг л адилхан нөлөөлөлттэй байдаг. 하나님이시기 때문에. Яагаад гэвэл тэрээр бурхан учраас 만약에 하나님의 말씀 속에 틀릴 수 있는 것이 있다면은 우리는 큰일 나는 겁니다. магад бурханы үгэн дотор за энэ буруу байж мэднэ гэхээр зүйл байдаг байсан бол бид баларж байгаа юм. 하나님이 말씀하신 것 중에 안 지키는 것이 있으시다면은 우리는 뭘 믿겠습니까? Бурхан айлцсан үгсээс зармийг нь сахидаггүй байсан бол бид юунд нь яаж итгэх юм бэ? 우리가 믿는 것은 오직 이 말씀밖에 없잖아요. Бидний итгэдэг зүйл энэхүү үгнээс өөр зүйл байхгүй сте. 만약에 0.001%라도 틀릴 수 있다면은 우리 구원도 틀릴 수 있는 게 돼버리는 겁니다. Хэрв магад энэ үгс нь тэг мянганы эсвэл 10,000-ны 1%-аар зөрж болох, алдаж болох байсан бол бидний авралч гэсэн тийм болж хувирна. 하나님이 하신 모든 말씀 가운데 단 하나라도 틀릴 수 있다는 것은 모두 다 틀릴 수 있다는 것이 되는 거잖아요. Тэгэхээр бурхны айлцсан эдгээр бүх үгсээс нэг нь л буруу ах юм а гэх юм бол үнэндээ бүх үгс нь буруу зөрж болно гэсэн үг. 자, 민수기 Тооллого 바로 앞에 민수기 23장입니다. Тооллого 23 дугаар бүлэг 23장 19절입니다. 23-19 23장 19절 같이 읽겠습니다. Тооллого 23-19-ийг хамтдаа уншийе. Бурхан бол худал хилдэг хүн биш, гимшин харамсдаг хүмүүнч бус. Тэрээр айлтчаад түүнийгээ хийхгүй гэж үү? Эсвэл тэр ярьчаад түүнийгээ сайн болгохгүй гэж үү? 자, 하나님은 인간이 아니십니다. Бурхан бол хүн биш ээ. 인간은 약속하고 어길 때가 있습니다. Хүн бол амлаад зөрчих үе байдаг. 그러나 하나님은 말씀하시고 어기시는 일이 없습니다. Харин бурхан айлтчаад түүнийгээ зөрчих тохиолдол гэж байдаггүй. 그래서 성경에 있는 모든 말씀은 하나님의 맹세가 되는 거예요. Тийм учраас л Библи дотор бичигдсэн бүхий л үгс бурханы тангараг болж байгаа юм. 그러니까 우리는 이 말씀을 믿고 순종하고 행하고 기다리면 되는 겁니다. Тийм учраас бид энэ үгэнд итгээл дуулууртай хандаад үйлдээд хүлээж авахд болно. 그것이 하나님의 이름을 망령태 일컫지 않는 겁니다. Энэ нь л бурхны нэрийг дэмий хоосонд дурдахгүй байгаа хэрэг. 그리고 하나님의 약속을 반드시 지키시듯이 우리 또한 약속을 반드시 지켜야 됩니다. За тэгээд бас бурхан гарцаагүй амлалтаа сахидаг шиг бид ч гэсэн амлалтаа гарцаагүй сахих учиртай. 자, 하나님이 약속을 지키는 사람을 너무 좋아하셔요. Бурхан амлалтандаа хүрдэг хүнд их дуртай.
그걸 아셔야 됩니다. Түүний та бүхэн ойлгох хэрэгтэй. 아주 사소한 약속일지라도 지킨다면은 하나님은 그 사람을 기뻐하시고 축복하시는 거예요. Жирийн аар сархан зүйл дээр амласан ч түүндээ гарцаагүй хүрдэг сахидаг хүн байвал бурхан тэр хүнийг таалан өрөөдөг. 자, 시편 Дуулал 15편입니다. 15 дугаар бүлэг 잘 байна. 보십시오. Та бүхэн сайн хараарай. 15편 1절. Дуулал 15-ийн 1. 여호와여 주의 장막에 유할 자 누구 오며 주의 성산에 거할 자 누구 오니까. Эзэн, таны асарт хэн оршин суух вэ? Таны ариун ууланд хэн амьдран суух вэ? 주의 장막, 주의 성산에 함께하는 사람이 누구겠습니까? Тэгвэл эзний асарт, эзний ариун ууланд хамтдаа байх нэг нь хэн байх вэ? 그 뒤에 정직과 공의를 행하고 마음의 진실을 말하고 이런 쭉 조건이 있습니다. За яг ард нь гэм зэмгүй явдаг, шударгыг үйлддэг, зүрхэндээ үннийг өгүүлдэг гэд болцлууд нь, нөхцлүүд нь байгаа. 그리고 4절에 이렇게 말씀하시잖아요. За тэгээд дөрөвдөр ингэж хэлсэн байна. 예, 뒷부분에 있습니다. Төгсөл хэсэг дээр нь 그 마음에 서원한 것은 해로울지라도 변치 않는 사람. тэр өөрөө хохирсон ч андгайснаасаа үл нэцнаа ийм хүн. 마음에 약속한 것은 혹시 나한테 해가 될지라도 지키려고 하는 사람. Тэгэхээр андгай тангараг тавьчихсан л бол өөрөө хохирсон ч хамаагүй түүнийгээ сахих гэдэг хүн. 그 사람을 기뻐하시고 그 사람이 하나님의 장막에 하나님의 성산에 하나님과 함께 할 수 있는 겁니다. Тэгэхээр тэр хүнийг бурхан таалдаг. Тэгээ тийм хүн бурханы асарт ариун ууланд нь хамтдаа байдаг. 자, 여기 소원이라는 단어가 나왔습니다. За энд андгай гэдэг үг 자, гарсан байгаа биз? 소원이란 뭘까? андгай гэж юу юм 예, болоо? 소원이라는 단어 서원. 네. 소원이 아니라 서원이에요. 네. 예, 소원이라는 단어가 달라요, 여기. 네. 아, 그래요. 소원은 뭐냐면 약속보다 강한 겁니다. За андгай гэдэг нь юу вэ гэхээр амлалтаас арай илүү хүчтэй. илүү том. 맹세는 아니지만 약속보다 강한 겁니다. Яг андгай гэдэг нь тангараг биш боловч амлалтын хажууд илүү хүчтэй гэсэн үг. 하나님 앞에 내가 이것을 하나님께 드리겠습니다라고 약속하는 것이 소원입니다. За тэгэхээр бурхны өмнө би үүнийгээ бурханд өргөё хэмээн амлаж байгаа нь андгай болж байна. 민수기 6장에 보면은 이스라엘 민족 가운데 나시린의 서원을 하는 게 있습니다. За тооллоо 6-аас харах юм бол Израилийн ард түмэндээс Назирийн андгай гэж байдаг. 그래서 내가 어느 기간 동안 이 나시린으로서 살겠습니다라고 하나님 앞에 서원하는 것이 있습니다. За тэгэхээр би одоо ийм хугацаанд Назир хүнээр бурхны өмнө амьдрах болно хэмээн бурханд андгай тангараг одоо андгай өргөж байгаа тийм 그 юм байдаг. 나시린은 머리를 깎지 않습니다. Тийм учраас Назир хүн үсэндээ тонгорох хүрэгдэг. 포도주를 마시지 않습니다. Усан үзмийн шүүс уудаггүй. 포도나무에서 난 것을 안 먹는 거예요. Усан үзмээс гаралтай бүх зүйлийг 그리고 хэрэглэдэггүй. 죽은 것을 가까이 하지 않습니다. Тэгээд одоо цогцсон дөхмөл зүйлд хүрдэггүй. 그 서원하는 기간 동안에는 혹시 부모님이 죽을지라도 가까이 하지 않습니다. Тэгэхээр тэр андгайныхаа хугацаанд магад тухайн хүний эцэг их нь өөд болсон ч тэр цогцсонд шарил руу 포도나무에서 난 것은 조금도 건포도, 마른 포도조차 가까이 하지 않습니다. Тэгэхээр 우сан үзмийн модноос гарсан бол зүгээр усан үзм хатаамал усан үзм байсан ч түүнийг иддэггүй. 그리고 머리카락이나 몸에 있는 털은 하나도 깎지 않습니다. Тэгээд үс ч юм уу биений ямар ч үсээ авдаггүй. 삼손이 나시린이었잖아요. Тэгэхээр Самсон өөрөө Назир хүн байсан тийм ээ. 자, 머리카락을 깎지 않는다라는 것은 머리카락은 순종의 상징입니다. За үсээ тайрахгүй гэдэг нь юуг илэрхийлж байгаа вэ гэхээр үс гэдэг нь өөрөө дуулууртай байдлыг 그래서 илэрхийлдэг. 여자가 머리가 긴 것은 이 순종하는 위치에 있다라는 것을 설명하기 위해서라고 그 고린도전서에 있잖아요. За тэгээ 1-р Коринт номон дээрээс ч гэсэн харах юм бол эмэгтэй хүмүүс урт үстэй байх ёстой учраас дуулууртай байдлыг дуулууртай байх ёстой тийм байр суурьнд байдаг гэдгийг нь илэрхийлж байгаа явдлаа гэж гардаг. 그러니까 머리카락을 깎지 않는다라는 것은 오직 하나님께만 순종하겠다는 다짐인 겁니다. Тэгэхээр толгойдоо тонгороо хүргэхгүй гэдэг нь зөвхөн бурханд дуулууртай байна гэсэн шийдвэр 자, гэсэн. 포도나무에서 난 것을 먹지 않겠다라고 하는 것은 이 세상 즐거움을 구하지 않겠다는 뜻입니다. Усан үзмийн модноос гарсан гаралтай ямар ч зүйл дам хүргэхгүй гэж байгаа нь энэ дэлхийн зугаа зингэл баяр хөөргийг амсахгүй. 포도나무에서 난 것은 달콤합니다. Усан үзмийн модноос гарч байгаа бүхэн чихэрлэг 그리고 байдаг. 포도주를 먹으면 기분이 좋아집니다. Тэгээ усан үзмийн дар суух юм бол сэтгэл санаа сэрэгдэг. 그것을 구하지 않겠다는 겁니다. Тэр бүхнийг би эргэлхийлж явахгүй гэж одоо амлаж байна. 그리고
시체를 죽음을 가까이 하지 않는다는 것은 썩어질 것, 이 세상에 속한 것에 마음을 두지 않겠다는 다짐입니다. За тэгээд шарил буюу ямар нэг цогцос өхмөл зүйлд хүрэхгүй гэж байгаа нь энэ дэлхийн устдаж үгүй болох зүйлсийн төлөө би зүрх сэтгэлээ өгөхгүй гэсэн тийм шийдвэр. 그게 나시린의 서원이었습니다. За энэ бол Назир хүний андгаа байсан. 나시린은 신약시대 그리스도인의 그림자입니다. Тэгэхээр Назир хүн гэдэг нь шинэ гэрээний үеийн Христэд итгэгчдийн бэлэгдэл төлөөлөл болж байгаа нэгэн. 나는 그리스도인답게 살겠습니다. Би Христэд итгэгч хүний дайтай амьдрах 오직 болно. 하나님과 그 아들 예수 그리스도께 순종하겠습니다. Зөвхөн Бурхан ба түүний хүү Есүс Христэд дуулууртай амьдрах болно. 이 세상은 더 이상 저의 기쁨과 즐거움의 대상이 아닙니다. Энэ ертөнц бол үүнээс цааш миний баяр хөөр зугаа цэнгэлийн объект биш болсон. 썩어질 것, 없어질 것이 아닌 영원한 것만을 위해서 살겠습니다. Устдаж үгүй болох зүйлсийн төлөө биш зөвхөн мөнхийн зүйлсийн төлөө амьдрах болно. 그것이 나시린의 서원입니다. Энэ бол Назирийн андгаа. 그 서원은 지켜야 되는 겁니다. Тэгэхээр энэ андгайгаа сахих учиртай. 마찬가지로 이 하나님께 무엇을 내가 드리겠습니다라고 서원하는 것이 있었습니다. За тэгэхээр яг үүний адилаар би Бурханд одоо ийм зүйлээ ч юм уу ямар нэгэн зүйлийг өргөх болно гэсэн тийм андгаа байдаг байсан. 이스라엘 민족은 하나님께 내가 양을 드리겠습니다, 소를 드리겠습니다 서원을 했습니다. За Израилийн ард түмэн Бурханд би хонио өргөх болно, эсвэл үхрээ өргөх болно гэж андгаалдаг байж. 그래놓고 안 지킨 사람들이 많았습니다. Гисэн атлаа сахиагүй хүмүүс олон. 그들을 축복하실 수가 없었던 거예요. Тийм хүмүүсийг өрөөх боломжгүй байж. 하나님이 양을 좋아하고 소고기를 좋아해서 달라 그러시는 게 아니잖아요. Бурхан нэг хоньны махан дуртай учраас үхрийн махан дуртай учраас надад өргөө гэдэг байгаа 더 явдал шүү дээ. 축복해 주시기 위해서 하나님께 바치는 겁니다. Тэгэхээр илүү тэднийг өрөөхийн тулд л Бурханд өргөхийг нь хүсэж байна. 근데 하나님께 약속해 놓고 보니까 아까운 거예요. Гэтэл Бурханд андгаалчгаал амлчгаал иргсэн чинь хайрын санагдаж өөртөө. 그래서 양을 드리겠다고 해놓고 눈먼 양, 저는 양을 갖다 드린 겁니다. Тэгээд тэд хонь өргөнөө гэж амласан атлаа одоо сохор эсвэл доглон авчирч байна. 서원 지킨 거예요. Энэ андгаагаа сахиж байгаа хэрэггүй. 근데 좋은 양을 드리지 않고 눈멀고 병든 양을 드린 겁니다. Тэгтээ андгаагаа за сахсан байна гэж бодоход сайн хонио биш сохор доглонгоо авчирчээ. 사람도 안 받아요. Тийм зүйлийг хүн ч авахгүй 여러분들 шүү 병든 дээ. 소 먹습니까? Та бүхэн өвчтэй үхрийн мах иддэг үү? 근데 죽어가는 병든 소를 하나님께 드린 거예요. Гэтэл одоо юу өөхөх гэж байгаа өвчлөлчихсэн үхрээ Бурханд өргөч гэж байна. 우리가 하나님께 약속하는 게 있습니다. Бид Бурханд амласан зүйл байдаг. 하나님께 제가 무엇을 드리겠습니다. Бурхан минь би танд энийгээ өргөх болно. 억지로 드리는 게 아니잖아요. Бид нар нэг хүчээр ингээ өргөөд байгаа явдал биш үстэй. 받은 은혜가 크기 때문에 그것을 조금이나마 보답하려고 하나님께 드린다는 거 아닙니까? Авсан нэгөөсөл минь агуу учраас түүнээсээ өчүүх нэгэн чадгаа хариулъя гэсэндээ Бурханд өргөж байгаа хэрэг биш гэж юу? 근데 그 서원을 지키지 않는다면은 하나님의 더 큰 축복을 스스로 포기하는 게 되는 겁니다. Гэтэл тэр андгаанаасаа өөрөө няцаж байх юм бол Бурханаас авах илүү агуу өрөөлөөсөө та өөрөө няцаж байна л гэсэн үг. 자, 전도서 5장입니다. Номлогчийн үгс 5. 전도서 5장 4절입니다. Номлогчийн үгс 5-ийн 4 байна. 4절부터 6절까지입니다. За 4-өөс 6 дугаар ишлэл. 자, 잘 들어보십시오. Та бүхэн сайн сонсоорой. Бурханд чи амласан бол биелүүлэхдээ бүх хойрог бай. Учир нь тэр тэнгүүдийг таашаадаггүй. Амлснаа биелүүл. Амлаад эс биелүүлснээс амлахгүй байх чинь дээр. Чамайг нүгэлд өдөөхийг амандаа бүү зөвшөөр. Энэ нь алдаа байжээ гэж Бурхны элчийн өмнө бүү хэл. Яагаад Бурхан үгэнд чинь уурсаж гарын ажил хэргийг чинь устгах ёстой юм бэ? 소원은 더디 갚아서도 안 되고 지키지 않아도 안 됩니다. Тэгэхээр андгай амлалт гэх зүйл нь хойшлуулж хойрох шижиж болохгүй бас сахихгүй байж ч болохгүй тийм 차라리 зүйл. 소원 안 하면 되잖아요. Түүний оронд зүгээр андгай тавихгүй 근데 байсан. 소원해놓고 하나님께 무엇을 드리겠노라고 약속해놓고 안 드리는 사람이 있어요. Гэтэл андгай тавьчихад би Бурханд үүнийгээ өргөнө гэж амлчихад сахидаггүй хүмүүс байна. 자, 우리가 헌금을 약속합니다. За жишээ нь бид нэр өргөлийн тал дээр амлалт гаргалаа. 11조를 약속합니다. 11-гээ ингээд амлалаа гэж 성경헌금을 бодъё. 약속하고 Сайн мэдээний сангийн өргөлт хэдийг өргөн гэж 건축헌금을 амлалаа. 약속합니다. Барилгын өргөл гэсэн амлалт өглөө. 그게 소원인 거예요. Тэр үнэндээ андгай юм. 근데 그것을 못 지켜요. Гисэн атлаа түүндээ хүрдэггүй.
안 지키는 겁니다. сахихгүй байна гэсэн үг. 우리가 그 약속을 지키면 하나님은 그 약속을 지킬 수 있게 도와주시는 거예요. Хэрвээ би тэр амлалтаа сахивал бурхан тэр амлалтыг сахиад явж болохоор тусалж байдаг. 그 서원해놓고 뒤돌아보니까 아까운 거예요. Тэгэхээр амлчгаал эргэх мөчт нь өнөөх нь хайран санагдаж эхэлдэг. 그래서 그 앞에 잠언 20장입니다. Сургаалт үгс 20-аас харъя. 잠언 20장 Сургаалт үгс 20, 25절입니다. 20-ийн 25. 또 이번에 같이 읽어보겠습니다. За хамтдаа уншицгаая. Ариун юм байна гэж яаруу хэлчихэд амлсныхаа дараа эргцүүлэх нь хавхаж. 하나님께 내가 이 소를 드리겠습니다. 그리고 다시 돌아보니까 그게 아까워요. Тэгэхээр бурханд за би энэ үхрээ өргөх болно гэж амлчгаал эргээл алхтал эргцүүлээл бодтол нөгөөх нь хайран санагдаж 그게 байна. 그물이 되는 겁니다. Тэр нь өөрт нь хавх болж байна. 그거 좀 안 드릴 수 있는 방법이 없을까? За юус өргөхгүй байж болох арга байна уу? 그 신앙의 올무가 돼버립니다. Гэл өнөөх хүний итгэлд нь хавх болчихж байна. 소원을 안 했으면 모르는데 했기 때문에 지켜야 되는 겁니다. Тэгэхээр андгааллаагүй байсан бол хамаагүй гэтэл андгаалчихсан учраас сахих учиртай. 하나님께 서원한 것은 반드시 지키는 겁니다. Бурханд андгаалснаа гарцаагүй сахдаг юм шүү. 이스라엘의 사사 중에 입다라는 사람이 있었습니다. Израилийн шүүгчдийн дотор Евта гэх хүн байсан. 이 전쟁이 너무나도 중요한 하나님의 전쟁인데 나를 이기게 도와주신다면은 내가 내 집에서 가장 먼저 나를 반기는 사람을 하나님께 드리겠습니다. Тэгэхээр энэ дайн дулаан Бурханы өмнө маш чухал дайн дулаан учраас би энэ дайнд Бурхан та намайг ялуулах юм бол гэрээс минь хамгийн түрүүнд гарч иж намайг өгсөн хүнийг би танд өргөнө гэж амласан. 소원을 한 겁니다. Андгаа тавьчихсан. 전쟁에 이기게 해주셨습니다. Бурхан түүнийг дайнд ялахад хүргэсэн. 입다는 집으로 오고 있습니다. Евта гэрлүүгээ ирлээ. 누가 나올까? Хин гарч ирэх бол 종들이 먼저 나오기를 바랬을지 모릅니다. зарц боол хүмүүсээ дөрүүлж гарч ирээсэ гэж магадгүй дотроо хүсэж явсан баг. 근데 하나밖에 없는 딸이 나오는 거예요. Гэхдээ ганцаас өөр байхгүй ганц охин нь гараад ирсэн. 하나님 앞에 약속했기 때문에 입다는 그 약속을 지켰다라고 돼 있죠. Бурханы өмнө амласан учраас Евта амлалтандаа хүрсэн гэж гарсан байдаг. 입다의 올바른 소원은 아니었습니다. Евтагийн энэ андгаа зөвхт андгаа байгаагүй. 짐승이 뛰어나오기를 원했을지도 모릅니다. Зүгээр нэг мал гараад ирээсэ ч гэж хүссэн байж мэднэ. 근데 딸이 뛰어나왔어요. Гэтэл охин нь гүгээ гараад ирдэг. 잘못된 소원이지만은 그래도 입다는 지켰던 겁니다. Буруу андгаа байсан боловч Евта андгаалсан учраас сахисан. 해로울지라도 지키라. Өөрөө хохирсон ч андгаалснаасаа няцдаггүй. 그게 이 소원에 대한 우리의 올바른 자세가 돼야 됩니다. Тэгэхээр энэ бол андгаа тангаргийн тухай бидний зөв ойлголт, зөв хандлага болох ёстой шүү. 그래서 너희가 도무지 맹세하지 말라고 얘기하신 말씀 속에 있는 의미를 우리가 알아야 됩니다. Ийхүү бид юугаарч бүү тангаргал гэсэн үгийн утгыг нь ойлгох ёстой. 마태복음 5장, 6장, 7장은 하나님의 백성의 이 땅에서의 올바른 삶을 정해 놓으신 겁니다. Матай 5, 6, 7 дугаар бүлэг дээр Бурхны ард түмний энэ дэлхий дээрх зөв зохистой амьдралыг тодорхойлон хэлсэн байгаа. 우리는 맹세하지 말라. 그 말씀의 의미를 잘 생각해야 됩니다. Тэгэхээр бид бүү тангаргал гэсэн үгийн утгыг нь сайн бодож үзэх хэрэгтэй. 그리스도인들은 우리가 한 약속과 서원이 다 하나님 앞에서 한 겁니다. Тэгэхээр Христэд итгэж хүн л бол бидний амлаж байгаа бүхий л амлалт байна уу, андгаа байна уу бүгд Бурхны өмнө юм шүү. 믿지 않는 자에게 한 약속이나 믿는 자에게 한 약속이나 다 하나님 앞에서 한 겁니다. Тэгэхээр үл итгэгчид хэлсэн амлалт байна уу, итгэгч хүнд хэлсэн амлалт байна уу бүгдээрээ л Бурхны өмнө 그리고 явагдаж байна. 하나님께 약속한 소원도 하나님 앞에서 한 거예요. Тэгээ Бурхны өмнө андгаалсан тэр зүйлээ ч гэсэн бид Бурханд андгаалж байгаа хэрэг. 우리가 그것을 지키지 않는다면 하나님의 이름을 망령되 일컫는 죄가 될 수 있습니다. Тэгэхээр хэрэг бид үүнийгээ сахихгүй бол Бурхны нэрийг худал хоосонд дуудаж байгаа гим нүгэл болно. 그로 말미암아 우리가 하나님께 받을 축복을 스스로 버리게 될 수 있습니다. Үүний улмаас бид Бурханаас авах байсан ёроолөө өөрсдөө хайж байгаа хэрэг болно. 그러나 하나님은 약속을 지키는 자를 기뻐하시고 축복하십니다. Харин Бурхан амлалтаа сахидаг нэгнийг таалдаг бас хөө өрөөдөг. 그래서 작은 약속이라도 지켜야 됩니다. Тийм учраас үнэхээр баг зүйл дээр хэлсэн амлалт байсан ч заавал сахиж 믿지 байгаарай. 않는 사람하고 약속한 거라도 지켜야 되는 거예요. Үл итгэгч хүнд хэлсэн амлалт байсан ч заавал сахиарай.
믿는 자와의 약속, 하나님과의 약속도 당연히 지켜야 되는 겁니다. Тэгэхээр итгэгч хүнд амласан амлалт, бурханд амласан амлалт бол бүр гарцаагүй сахих ёстой мэдээж. 그것이 하나님의 백성의 이 땅에서의 올바른 삶입니다. Энэ бол бурхны ард түмний энэ газар дээрх зөвхт амьдрал. 그래서 우리 형제 자매님들이 하나님 앞에서 한 모든 약속을 지키시며 살기를 하나님께서 원하신 것이 분명합니다. Тэгэхээр манай ахын дүүсийг бурхны өмнө тавьсан бүхий л амлалтаа сахиж амьдраасаа хэмээн бурхан хүсдэг нь гарцаагүй. 그렇게 한다면 하나님께서 축복해 주시는 겁니다. Тийхүү та бүхэн амьдрч чадвал бурхан гарцаагүй өрөөх болно. 그 약속을 지킬 수 있도록 도와주시는 겁니다. Тэрхүү амлалтаа үргэлжлүүлэн сахиж чадхаар үргэлж туслах болно. 같이 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирая. 살아계시며 역사하시는 하나님께 간절한 마음으로 기도드립니다. Амьд байж ажиллаа явуулдаг бурхан таньда чин сэтгэлээсээ залбирч байна. 그 옛날 이스라엘 민족이 하나님 앞에 했던 모든 맹세를 어겼던 것을 우리가 따르지 않게 해주시옵소서. Тэр эрт үед Израильчууд бурхан танд амласан тэрхүү бүхий л амлалтаа зөрчиж байсныг бид дуурайнд дагахгүй яхад та туслаарай. 하나님 앞에 약속한 모든 것을 지키는 자가 되게 해주시옵소서. Бурхан танд амласан бүхнээ сахидаг, биелүүлдэг хүн болоход туслаарай. 하나님께서 성경을 통해서 약속하신 모든 것을 이루시는 분이심을 우리가 믿습니다. Бурхан та Библиэр дамжуулан айлдсан тэдгээр бүхий л үгсээ биелүүлдэг гэдгийг тань бид мэднэ. 그 약속을 믿고 순종하고 살아가는 우리가 되게 해 주시옵소서. Тэр үгэнд тань итгэн дуулууртай дагдаг хүмүүс болоход туслаарай. 여기 주의 백성들이 있습니다. Энд эзэн таны ард түмэн байж байна. 이 말씀을 사람의 말로 듣지 않게 하시고 오직 주 예수께서 우리 각 사람에게 하시는 말씀으로 듣게 해 주시옵소서. Энэ үгийг хүний үгээр сонсолгүй зөвхөн бидний эзэн Есүсийн бидэнд айлдаж байгаа үгээр сонсож чадхад туслаарай. 그리고 그 말씀을 그 약속을 순종하게 해 주시옵소서. Мөн энэхүү үгэндээ энэхүү амлалтандаа дуулууртай байж чадхад туслаарай. 그러므로 말미암아 하나님이 주시는 축복 가운데 우리가 살아갈 수 있게 해 주시옵소서. Тийхүү бурхан таны ерөөл донд амьдардаг хүмүүс болоход минь туслаарай. 우리가 다시 모일 때 하나님 안에서 기쁨과 감사함으로 모일 수 있도록 도와주시옵소서. Би дахин цуглахдаа бурхан таны өмнө талархал, магтаал, баяр хөөр донд уулзаж чадхад туслаарай. 우리 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен.